Antara batang berita iban ngalih hari tu. Perintah Sarawak mayar habis ungkus ngagak gereja Katolik St. Peter. Ngangkat limbang gau lawas jadi palan pengeluar kerbau. Sarawak Bisaya Charitable Trust menerima geran 6 juta ringgit. Selamat hari start tabik bahasa nuju semua. Aku Jessica John dekat bergulai ngau kita bab Buletin Kasiban. Isi berita kita dipun ngau pemberi sepenyampau 1 juta ringgit dari Perintah Sarawak dengan unit perkara pengarap bukai Unifor udah disuak ngagai turut ngagak gereja Katolik St. Peter Padungan bak gerejanya kemari. Pengawak nyuak ceknya udah dipenyadi ke Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Sugah, ngari ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Openg, ngagai Uskup Agong Gereja Roman Katolik Kuching Datuk Simon Poh. Sama datang ke mata pengawak nyuak ceknya Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Profesor Dr. Sim Kuhian, Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operation Datuk Hee Chang Ki, Director Unifor Datuk Georgina Afia, ngau Rektor Gereja St. Peter Reverend Vincent Chin. Pemeriknya kelait sukong ti besai reti hari Perintah Sarawak dengan Unifor ngagai rumah sembiang pengarap bukai lalu mayar habis semua ongkos projek ngagak gerejanya kira 38 juta ringgit. Cek 1 juta ringgit diterima hari Perintah Sarawak sehari itu, semua ongkos ngagak gereja St. Peter Padungan Diatuk udah dibayar habis. Pengawak nyuak cek kepenudi 1 juta ringgitnya megak kelait bantu penyampau 3 juta ringgit ungkup pemansang engau ngagak tembuk gereja St. Peter Padungan udah disuak habis. Pemberinya ketiga kali hari Perintah Sarawak nengah Unifor. Sebedau tu turut ngagak gereja Katolik St. Peter Padungan udah nerima 2 cek penyampau 2 juta ringgit hari Perintah Sarawak nengah Unifor. Udahnya Perintah Sarawak dengan Upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua MFICOD, benong merik perhati ngagai pengawak ngangkat ke limbang gau lawas, nyadi palan pengeluar kerbau cara komersial bak kandang menua tu. Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan madah, ngalih ngagai polisinya perambu Perintah Sarawak ngagak sektor bertanam bertupi negeri tu nyadi moden. Kuia MFICOD Diatuk menong nanggam kerjasama engau company ari luar dikena numbuh ke kilang nginjen susu kerbau dituk ngambil digagak ke keju. Kerajaan negeri kita, kerajaan negeri, dalam perancangan untuk memodernkan sektor agriculture, dasar kita, tumpuan kita, ialah untuk menjadikan limbang dan lawas ini sebagai buffalo producing area. Ia berjakuk menyenyak lebih berjakuk ngari ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berjadi ke Pesta Babulang Engau Lumbak Kerbau 2025 di Batu Danau kena hari 6. Sama datai Sapit Menteri MFICOD Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Kaban Konsil Negeri Adun Batu Danau Datuk Paulus Palu Gumbang, Kaban Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong serta bala temuai di Pebasa Kebukai. Nambahkannya Datuk Ahmad Awang Tengah madah ke Perintah Sarawak udah setuju merik geran penyampau 6 juta ringgit ngagai Sarawak Bisaya Charitable Trust dikena dupik kerbau cara komersial. Kuia gerannya udah dikemendar ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Bisaya Charitable Trust telah ditubuh. Mereka juga nak terlibat dalam pemeliharaan kerbau. Saya rasa confident kerana kita daripada datuk nenek moyang kata tadi dulu, kita terlibat. Jadi Yang Amat Berhormat Premier minta saya menyampaikan bahawa beliau setuju untuk memberi peruntukan dalam bentuk geran kepada Sarawak Bisaya Charitable Trust untuk cadangan projek pemeliharaan kerbau secara komersial.
Ko Datuk Amar Awang Tengah, komuniti endang di perangsang ngambil bagi dikena nyukong pengawak perintah negeri ngangkat ke Limbang Gau Lawas nyadi palan pengeluar kerbau dito. Ia megak ngarap ke Sarawak Bisaya Charitable Trust nusun manah perambu ngambil uliah di pejalai lalu nyungka aktiviti ekonomi peranak dia. Seraya lebuh hadiran daun media Datuk Amar Awang Tengah madahka pengawak ngatur pesta babulang Gau Lumbak Kerbau nyadi nalan mandang ke pendegap budaya pupu bangsa tik bisik bak Limbang Enggau Lawas. Ko ia pengerami ayoniknya megak uliah mantai ke pemanah rampak menua asal Limbang Enggau Lawas serta bantu merangsang sektor dagang temuai dia. Pesta macam ini termasuklah juga pesta-pesta yang lain macam Irau Aco. Masyarakat Kedayan kita juga menganjurkan makan tahun perdana dan berbagai-bagai program lagi. Ini adalah yang menampilkan ciri-ciri budaya kita, kekuatan-kekuatan kita. Dan ini akan menjadi satu daripada platform untuk kita nak meningkatkan lagi sektor pelancongan. Ya. Dan kita di Limbang dan Lawas ini bersyukur kita mempunyai keindahan alam. Semula jadi banyak tarikan-tarikan. Seberang mupak pulai Datuk Amar Awang Tengah di Sempulang Bala Bukai udah ngelepas Enggau Medak Pekit Lumbak Kerbau. Pesta Babulang Gau Lumbak Kerbau 2025 diatur hari 27 nyentuh 29 Jun Rica. Enggau bermacam aktiviti ungkup edisyen ke-20 sekali tu. Kelimpah Lumbak Kerbau tiknya di Batang Penggerami belak diatur fun run, pekit pemaji agama, pekit main bol, batak tali, berjual kraft jari ngau mayu aktiviti narit ati ke Bukai sekumbang 3 hari pengeraminya. Agik mai berita Ari Limbang, pengawak ngagak stesen Nupik Kerbau meragang ngau projek Bumai Padi di Lawas ngau Limbang dekat nyungka ekonomi lokal ti ngerandang peluang ekonomi baru serta ngangkat ketikas hidup peranak dia. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan madah stesen meragang megak disikap kilang injin susu kerbau dikena ngagak keju, cheese kelimpahnya di palan Nupik Kerbau. Ia madah harapan NRDA udah niri ke kilang dikena ngagak susu kerbaunya di cheese enggau langgur timpuah panjai, stesen meragang dekat terusnya di Siti Palan ngagak puriah kerbau, kelimpah nambah ke agik penyampau keju digagak. Ko ia perambut stesen Tuk Megak diangkatnya di Agro Farm lalu tik sitik perkara tik narit ati ngau jalai patut diseleti ngena agiah belanja NRDA. Ia nyebut perkaranya bau media pengudah ngulu pengawak beri penerang pasal Bumai Padi di Sundar Enggau projek kerbau di Meragang di Hotel Sri Malaysia Lawas kena hari 4. Yang madah ke jalai ke stesen yang patut diseleti lalu dekat di jalai ngena agiah belanja agensi pemansang kandang menua utara NRDA seraya bekal kuasa karan benong disambung kelimpah bekal air megak dekat di Kemanah. Kelimpah harinya Kaban Kunsil Negeri Adun Bukit Sari nya megak madahka Perintah Sarawak belak merik perhati ngagai sektor Bumai Padi bak sitak lawas engau Limbang. Ya madah sitak Limbang Gau Lawasnya udah dikelala ngambil di Kemansang do Bumai Padi, enggau sekedak company ti bekerjasama, enggau Universiti Melaya udah madah ke diri dekat ngambil bagi bak pengawak Bumai Padinya. Ko ya dua ndor udah dikelala ndor Bumai Padi lalu kita dekat mantuk sidak, jalai ke projek pemungkal dikena ngepun pengawak. Ya megak nerang perintah Sarawak andang beransang raban company luar ngau diri ngambil kita ngemansang ke sektor Bumai Padi dito. Sama datai sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang benua Sarawak, Datuk Abdul Rahman Ismail, Kabang Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong, Adun Batu Danau Datuk Paulus Palu Gumbang serta Presiden bagi menua Limbang Unus Tambi. Datai bab berita kepenudi, pengawak ngatur pesta babulang Gau Lumbak Kerbau patut ricagi dudi harinya di produk dagang temuai di Ulema Sarawak pegari bakar dunia. Kelimpah hari mandang ke penyelaik budaya bangsa Bisaya, pengawak ngatur pengerami ikoniknya ke Nyawari 2004 udah nyaup merangsang sektor dagang temuai Limbang Gau Lawas, hari penatai bala pengusung Nyengkaum, hari menua luar di dekat medak pengerami nyelaiknya.
Bak pemancat Jun sila hari limbang Pesta Babulan Ngau Lumbak Kerbau patut diatur rica lagi. Nin tiang tahun laban bala tidak tai medak majak nambah. Saya tengok dari masa ke semasa, dari tahun ke tahun ada peningkatan. Sebab itu kami kaum Bisaya juga bercadang supaya dipertingkatkan lagi dari masa ke semasa. Kuya lebuh di Randau Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bak tabak Pesta Babulan Ngau Lumbak Kerbau 2025 bak Batu Danau kena hari 6. Pengawak berjadi pengerami sudah dipenyadi ke Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, ngari ke Premier Sarawak Datuk Patingitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Seraya pemekit lumbak kerekai Mahli Hidup ngarap ke tapak Pesta Babulan Ngau Lumbak Kerbau ditangkir besar lagi ngambil oleh mata mayu lagi pengusung datai ngau aktiviti dudi hari. Saya sebagai salah satu peserta pertandingan ini, saya amat menyokong saranan YB Datuk agar tapak pesta ini diperbesarkan pada masa akan datang agar sambutan lebih meriah dari pelbagai kaum. Lalu Ratu Babulan 2025 Sophie Shazwina Syakrizan percaya pengawak ngatur pengeraminya olehnya di Nalan Ngempuang Komuniti Pupu Bansadia. Hello, my name is Sophie and today we're here at Pesta Babulan and I just want to say that it's such an honor to be your Ratu Babulan for this year, and I hope for the next year there will be lots of girls who wants to join as well, and I hope there will be no distractions like right now, and I hope for the people, Bisaya people, won't forget who they are, and I hope that this Pesta brings us together, unite us together, and it will see us as a future, our guide. Kelimparinya orang dagang mit bakal Jessica Francis matu megak ngasai tempias ekonomi lebuh berjual bak tabak pengeraminya. Saya merasakan yang Pesta Babulan ni dia menambah pendapatan lah bagi peniaga-peniaga kecil macam kami, dan saya harapkan di masa akan datang aktiviti seperti ini akan diperbanyakkan lagi lah, sebab dia sangat membantu peniaga kecil yang macam kami. Pesta Babulan Ngau Lumbak Kerbau 2025 diatur di 27 menyentuh 29 Jun rica. Enggak bermacam isi program diatur ungkup edisyen ke-20 sekali tu. Kelimpah hari Lumbak Kerbaunya di Batang Pengerami belak diatur fun run, pekit pemajak gamal, pekit main bol, batak tali, berjual kraft cari, main asal enggak bermacam aktiviti bukai, sekumbang 3 hari pengeraminya diatur. Nah, kata dulu Buletin UKAS Siban bergeleng aku Jessica John. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share, dan follow semua platform media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk berita pemaduk baru di Sarawak. Ujung ke Buletin UKAS ngau medak pengericah berjadi Pesta Babulan Ngau Lumbak Kerbau 2025 di Batu Danau kena hari 6. UKAS #saluran informasi rakyat.